मैं डॉक्टर नदीम समद हूँ, प्रोफेसर ऑफ हेमाटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इन बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा एंड आई एम प्रोग्राम मैनेजर फॉर सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन बलूचिस्तान। मेरा नाम डॉक्टर जाहिदा कासिम है। मैं गवर्नमेंट ऑफ AJK में डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पैथोलॉजिस्ट हेमाटोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ वहाँ MBBS मेडिकल कॉलेज में। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सबूर है। मैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और डायरेक्टर बकाई मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमाटोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी के तौर पे वहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो फातिमा हॉस्पिटल है बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसमें मैं लेबॉर्ट्री इंचार्ज हूँ। डॉक्टर अनवर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर और JPMC ब्लड बैंक जो है उसको हेड करता हूँ और इसके अलावा जो हेमाटोलॉजी के मैटर्स हैं उसको देखता हूँ। मेरा नाम जो है डॉक्टर आमिर मकबूल है। मैं इस प्रोग्राम में एज अ डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ प्रोफेसर हसन अब्बास ज़हीर के साथ। जी, मेरा नाम डॉक्टर जावेद उस्मान है और साबका फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ है। आजकल मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ काम कर रहा हूँ। जी, मैं डॉक्टर आफ्ताब हूँ। आई एम कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट टू कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर लैब ऑफ इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। Rumi Dosal, Chief Operating Officer, Fatmid Foundation. My name is Wolfgang Mollers. I'm heading the KFW office here in Pakistan. I'm in the country now for a little bit more than 1 year in charge of financial cooperation with the Islamic Republic of Pakistan. जी, मेरा नाम मुर्तज़ा अमीर अली बुरहानी है। मैं बुरहानी ब्लड डोनर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, रावलपिंडी। I am Dr. Muniba Azmat and I work as a technical assistant at Safe Blood Transfusion Program. जी, मेरा नाम जाहिद महमूद है। मैं जो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन में जर्मन गवर्नमेंट की सपोर्ट है, स्पेशली द KFW जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, उसको मैनेज कर रहा हूँ पाकिस्तान में। डॉक्टर जाहिद हसन अंसारी हूँ, मैं प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर हूँ सिंध में सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम का और सेक्रेटरी हूँ सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी। आई एम ऑफिसर ऑफ सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट। मेरा नाम डॉक्टर मासूमा जैदी है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ हेल्थ सेक्टर की और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की KFW पाकिस्तान ऑफिस। My name is Paul Korhorst. I've been team leader for the Safe Blood Transfusion project on the part of the technical cooperation. डॉक्टर सरदार महमूद खान, डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड चेयरमैन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी AJK। डॉक्टर इरफान हूँ और मैं कराची में होता हूँ, सीनियर हेमाटोलॉजिस्ट हूँ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आयशा शौकत है एंड आई एम वर्किंग एज अ हाउस ऑफिसर इन PIMS हॉस्पिटल। फैज़ लाई, आई एम CEO ऑन कॉल मेडिकल सर्विसेज। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ to diplomat community inside the diplomatic enclave and outside the diplomatic enclave as well. राजा वसीम, असिस्टेंट सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम। मेरा नाम मोहम्मद यासिन खान है और मैं प्रेसिडेंट हूँ सुंदस फाउंडेशन का। जी, मेरा नाम एजाज़ अली ख़ान है। मैं हमज़ा फाउंडेशन वेलफेयर अस्पताल और ब्लड सर्विसेज पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का चेयरमैन हूँ। जी, मेरा नाम रेहान हफीज़ है और मैं सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम उस्मान वहीद है और मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम में पिछले 6 साल से टेक्निकल एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम प्रोफेसर हसन अब्बास ज़हीर है और मैं पायनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम का। मेरा नाम रशीद अली है। मैं सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर गिलगित बल्तिस्तान हूँ। बलूचिस्तान इस सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होगा क्योंकि हमारे पास 2 इश्यूज़ हैं। बहुत बड़ा लोड है थैलेसीमिया का क्योंकि हमारे पास 8% थैलेसीमिया की प्रेवलेंस है और हमारे पास बहुत बड़ा थैलेसीमिया का बच्चा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आता है और साफ़ खून नहीं है उनके लिए। इस सेंटर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी हम नीड्स पूरी कर सकेंगे। दूसरा, सर्जरीज़ के लिए गन शॉट्स, रोड साइड एक्सीडेंट्स, कैटास्ट्रॉफीज़, हमारे पास ब्लड नहीं होता। बेइंतहा बात हो चुकी हैं बलूचिस्तान में खून ना होने की वजह से। हमारा रीजनल ब्लड सेंटर जो अभी बना है ये 50,000 यूनिट्स को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है 1 साल में और हमारा ख्याल है इंशाल्लाह कि कोयटा और कोयटा के जो आसपास के इलाके हैं जो तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे पड़ते हैं उन सब की खून की ज़रूरियात ये सेंटर पूरा कर सकेगा। अगर हम इस तरह से डेडिकेशन के साथ काम करें और जो इसके गोल्स हैं उन्हें अचीव करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम सब के लिए। इनफैक्ट आज जो वर्कशॉप हम करवा रहे हैं इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने हमें एक
بہت ہی زبردست قسم کے ہمارے ساتھ ان کے ایک معاہدہ تھا، اس کے تحت ریجنل بلڈ سینٹرز بنائے گئے، آل اوور پاکستان بنائے گئے، آزاد کشمیر میں بھی بنائے گئے. وہ ریجنل بلڈ سینٹرز جو ہیں اپنے ساتھ 6 ہاسپٹلس کو بلڈ کے کمپوننٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے اپنے ہی لوگوں کو ٹریننگ دے کے، وہ ٹریننگ بھی جرمنی سے ہونی، وہ ٹریننگ دے کے ان کو وہاں رکھا جائے، اور خون کے ایک بیگ سے آپ سرخ والے خلیے، سفید والے اور پیلے والے خلیے، مطلب ایک بیگ سے آپ 5 لوگوں کو اس کا فائدہ دے سکتے ہیں. وہ ایک بیگ جو ہے وہ صرف ایک ریسیپینٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، 5 ریسیپینٹس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ انہوں نے بڑا ہی اچھا کانسیپٹ بھی دیا ہے، اور یہ ریجنل بلڈ سینٹرز اب تعمیر بھی ہو چکے ہیں، اور جلد ہی انشاءاللہ فیز 2 میں یہ فنکشنل بھی ہو جائیں گے. دیکھیں، جب تک قوم کو، عوام کو، لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ خون دینے سے ہی کام چل پڑتا ہے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایجوکیشنل اداروں میں جب یہ کریکولم جو ابھی اسی سیو بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام نے ڈیولپ کیا ہے اگر فالو کیا جائے، تو امید ہے کہ جو ضرورت ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے لحاظ سے، جو تقریباً 30 ملین ہے، تقریباً 30 لاکھ یونٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو دیے جاتے ہیں والنٹری، وہ تقریباً 10 لاکھ ہیں. اگر کہ یہ دیا جائے تو جو 30 لاکھ کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور یہ آئے گی صرف اور صرف تعلیم سے، پڑھنے پڑھانے سے، لوگوں کو، عام لوگوں کو بتانے سے. یقیناً جی، ٹرانسفیوژن میڈیسن کے حوالے سے جتنی بھی جو جی آئی جی یا جو بھی پروگرام نیشنل بلڈ سیف پروگرام ہے، اس سے بڑا فائدہ کنٹری کو یہ ہوا کہ اس سے لوگوں میں بڑی اویئرنیس آئی ہے سیف بلڈ کے حوالے سے. اور اس آرگنائزیشن کے تھرو ہمیں بہت ساری جو سینٹرز ہیں ان کو ایکوپمنٹ وائز اور ٹریننگ وائز اور انسٹرومنٹ وائز جو ہے اپ گریڈ کیا گیا ہے. اس سے بلڈ کی سیفٹی بہت پہلے سے بہتر ہوگی جو آج سے 10 سال پہلے تھی، اور آنے والے وقتوں میں جو لوگوں کو خون کی وجہ سے جو بیماری منتقل ہوتی تھی جیسے ہیپیٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی، اس میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. جیسے اور یہ پروگرام جو ہے یہ پچھلے کوئی 2010 سے یہ ایفیکٹولی چل رہا ہے، اور یہ پورے نیشن وائڈ پروگرام ہے، یعنی پورے تھرو آؤٹ دا پاکستان یہ. اور اس کا مین اہم ترین مقصد یہ ہے کہ کوالٹی بلڈ جو ہے سیف طریقے سے، محفوظ طریقے سے مریض تک پہنچے، تاکہ جو پرانے ریئیکشنز یا جو بیماریاں، جو اس کے کمیونیکیبل بیماریاں، اس سے اگر غلط بلڈ کے اسے پراپر سکرین نہ ہوا ہو تو ایڈز کا بھی خطرہ ہے، ہیپیٹائٹس کا بھی خطرہ ہے، اس کا تدارک ہو. اور یہ بڑے فخر سے میں بیان کر سکوں کہ یہ ورکشاپ اسی حوالے سے ہے، اور یہ پروجیکٹ کے ذریعے جو جرمن گرانٹ اسپیشلی، جس میں میں جرمنی حکومت کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے پرانے سسٹم کو نئے سسٹم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. 2009 میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا، اور 2010 میں فیز 1 شروع ہوا، جس میں ان کی امداد بغیر کسی مشروط، کوئی انٹرسٹ کوئی نہیں، یہ گرانٹ تھی جو ناقابل واپسی تھی، اور یہ 15 ملین یورو تھی فیز 1 کے لیے، جو کہ جس میں 10 ریجنل بلڈ سینٹر انہوں نے تعمیر کیے، بڑا اعلیٰ 4 سے 6 کنال کے رقبے کے اوپر، اور سارے پاکستان میں، جس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی کے، 4 سندھ میں، 2 پنجاب میں. اور یہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں. سندھ کے جو ہیں رہ چکے وہ صرف 2-3 مہینے میں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے. تو اس مالی سال کے اختتام تک یہ فیز 1 جو ہے مکمل ہو جائے گا، اور ہر سینٹر کے اندر جو بڑے سینٹرز ہیں بڑے پروونسز میں، اس کی گنجائش ہے 50,000 بیگز کی. تو یہ بہت فائدہ مند ہو گئے اس علاقے کے لوگوں کے لیے. اور فیز 2 کے اندر ان کی امداد ہے حکومت جرمنی نے، جو اب سائن ہونے جا رہا ہے 10 ملین یورو کی. اور اس سے فردر جو ہے 6 بلڈ سینٹرز، جس میں ہمارے دارالحکومت کا سینٹر بھی شامل ہے، وہ اس میں کنسٹرکٹ ہوگا. اور جو دارالحکومت کا سینٹر ہے اس کی زمین آلریڈی سال سے پہلے ہم نے اس کی ایلوکیشن کروائی ہے، اور وہ چک شداد میں وہ وہاں پہ NIH کے اندر یہ ہے. اور جب یہ سارا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اس سے جو آپ اندازاً آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 15 سے یہ 6 کو اگر ضرب دیں تو 90 بلڈ بینکس منیمم جو ہیں یہ مستفید ہوں گے. اور یہ جو ہمارے ملک میں جو آج کل ٹیررسٹ اور یہ ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہم یہ شور کر سکیں گے کہ یہ ہمیں ایک
جو اسکرین شدہ غیر محفوظ بلڈ مریض تک پہنچے. تو آخر میں حکومت جرمنی کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون کا میں شکر گزار ہوں. شکریہ. اور پورے پاکستان میں یہ جو 10 سینٹرز بنے ہیں ان کے سٹاف کے لیے میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے کہ ان کا ایک کریکلم بنایا جائے جس سے کہ تمام پاکستان میں ایک ہی چیز ہم ایک ہی وقت پہ تمام بچوں کو پڑھا سکیں, ان لوگوں کو, اس یوتھ کو جس نے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز میں کام کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت نازک چیز ہے. خون کا ایک ٹرانسفیوژن جو ہے وہ جان بچاتی بھی ہے لیکن یہ جان لے بھی سکتی ہے. تو اس کو ایک تھوڑا سا ہم نے یونیفارم کرنے کے لیے ایک کریکولم بنایا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جب لاگو ہو گیا پورے پاکستان میں تو یہ ہماری اس فیلڈ میں ایک انقلاب آ جائے گا. اس میں دیکھیے ٹرانسفیوژن یا انتقال خون یہ ہر ایک کی ضرورت ہے, ہر ایک اسپیشلٹی کی, چاہے وہ گائنی ہو, سرجری ہو, میڈیسن ہو, پیڈیاٹرکس ہو, ہر ایک کا اس سے واسطہ پڑتا ہے. اس کے بغیر کوئی بھی ہسپتال نامکمل ہے. سو اس لیے یہ انتہائی ضروری اسپیکٹ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز, اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے سیف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کہ بلڈ تو لگ جاتا ہے لیکن وہ بلڈ جو ہے کسی کو نقصان نہ پہنچائے, کسی کی جان بچانے کے کام آئے. اور اس سیف بلڈ ٹرانسفیوژن میں اس کو مختلف ٹرانسمیسیبل ڈیزیزز سے بھی پاک ہونا چاہیے اور کراس ریئیکشن سے بھی پاک ہونا چاہیے. تو دیٹ از اسینشیل. بہت فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جو اس طرح سے ابھی جو سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کے اوپر جو سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, پالیسیز پہ امپلیمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں, RBCs بھی بنائے ہیں, ہاسپٹلس کو بھی بیف اپ کیے ہیں, اکوپمنٹس رکھے ہیں, سب کچھ رکھے. اب دا ایکچوئل امپلیمنٹیشن پارٹ کمز ان کہ جو اب اس کو سنبھالنا ہوگا آپ کو. اگر ہم نے نہیں کیا تو دین دیر کین بی اے ڈاؤن فال. مطلب چونکہ اس میں ہیوی ایکوپمنٹس انہوں نے لگوائے ہیں, کنسٹرکشنز بھی کیے ہیں, سول ورکس جو دیے ہیں آپ کو, اور پلس پالیسیز بھی بنا کے دیے ہیں, ٹریننگ دی ہے. تو اٹس ناؤ وی ہیو ٹو نرش دس. مطلب اب یہ بیبی کو تیار کر دیے, اب اس کو ہمیں کھانا کھلانا ہے اور اس کو ابھی بڑا کرنا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا کروانا ہے. اور اگر ہم نے ابھی نہیں کیا تو دیٹ ول بی آور فالٹ اینڈ ناٹ دا جرمن گورنمنٹ. KFW works in Pakistan already since 1961. We are supporting programs in the energy, the good governance and the health sector. Our engagement in this Safe Blood Transfusion project is a grant of about 15 million euros. With that, regional blood centers are going to be built, re-equipped and refurbished, and on top of that, hospital blood banks are as well renovated. 35 سال سے میں اس کام میں ہوں اور تقریباً میں ایفیلیشن جو ہے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسفیوژن کے ساتھ ہے اور مختلف تھیلیسیمیا سینٹرز کے ساتھ میں پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں. اور ان کے لیے ہم کیمپس وغیرہ ارینج کرتے ہیں, بلڈ ڈونیشنز وغیرہ دیتے ہیں, بچوں کو ہم دیکھتے ہیں, ان کو میڈیسن وغیرہ فراہم کرتے ہیں. اور ابھی الحمدللہ ہمارے جو 5 بچے ہیں جو کراچی میں کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ان کے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا والنٹیئرز پیدا کریں جو کہ والنٹری بلڈ جو ہے سب سے سیف بلڈ ہوتا ہے اور ٹرانسفیوژن کے لیے. ہمارے ملک میں جو ہے نظام جو اس وقت ہے ریپلیس سسٹم کا چل رہا ہے, تو ہمیں بہت ورکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ کالجز, یونیورسٹیز اور نوجوانوں میں ہم شعور کر رہے ہیں کہ کم از کم سال میں 1 سے 2 دفعہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرے اپنی سالگرہ کے موقع پر, یا ہمارے جو نیشنل ایونٹس ہے اس کے اوپر خود جو ہے نا والنٹری بلڈ ڈونیشن دے تاکہ ہمیں ہاسپٹلس کے اندر اور جو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں بلڈ کے حوالے سے وہ نہ پیدا ہو. About German efforts, talking from my perspective, I think it's a very good initiative by the German government to fund Pakistani health department in the field of blood transfusion services. Before the grant, before the establishment of Safe Blood Transfusion Program, everything was haphazard. It wasn't centralized. There was no clear ideals of how the blood transfusion system is going to work. It's a huge paradigm shift from what we had like 5-6 years back and what we have now. And
we have a fundamental basis of working a proper blood transfusion system now, which is based on international models, which is a huge deal for me since I work in the health department and I know how mismanaged most of our health departments are, and to know that one of my favorite fields is getting the recognition and the structure and the finances that it requires is a huge honor for me, and it's a huge matter of pride that I'm a part of this effort. And moreover, I'm really glad that I got to see the restructuring of an entire field of Pakistan. And I hope that it continues and all of this goes into a sustained effort. And that's it. For National Health Services, Regulation and Coordination, Honorable Secretaries Health, representatives from the provincial governments, representative of blood transfusion authorities, regional blood centers and blood banks, distinguished co-panelists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my distinct pleasure to be here at the National Workshop on the Achievements in the Safe Blood Transfusion Reforms today, and it is my honor to address you on this occasion. Today is the day to celebrate the contribution of everyone in this room through making the reform of the blood transfusion system in Pakistan a success. The reform has been successfully started. New legislation is in place, responsibilities have been assigned, and more regional blood centers will be opened in the weeks to come. We have all the elements in front of us. Now we just have to implement the reform and fill the system with life. Having said that, distinguished participants, I think we all know and acknowledge that the devil is in the detail, and implementation is mostly more difficult than devising strategies. So the most complicated part is still ahead of us. Ladies and gentlemen, despite progress made, Pakistan still has a slightly fragmented blood transfusion system. A high proportion of blood is still transfused without proper testing for infectious diseases and quality control. Blood centers predominantly still rely on replacement donations instead of the internationally recommended voluntary non-remunerated blood donation system, like we have in Germany. In my country, many people donate blood for the benefit of others, strangers to them, on a regular basis. Likewise, people who need blood because they have to undergo surgery or because they are injured do unhesitatingly receive blood from people they do not know. Why do they do that? Because they can rely on a system that is designed in a way that risk and hazard for the individual is reduced as much as possible. So people feel confident to go, donate and do good to their fellows, because everyone can very quickly come into a position where she or he urgently requires the help of others as well. So it is also a matter of solidarity within society. In our foreign ministry, for instance, where I come from, we have a blood donation day twice a year, and I usually go. A blood transfusion system that is constantly improving in standard will ultimately save lives of people. So since 2008, the government of Pakistan has embarked on designing and implementing a reform of the blood transfusion system in the country. And although this might seem as a niche topic to some, this was an endeavor that the German government heavily supported because it will substantially improve the health services for the people in this country. The federal and provincial departments of health have embraced the vision of creating a well-regulated system of quality-controlled blood transfusion as described in the National Strategic Framework 2014, which we welcome very much. In order to make this vision come true, the German Development Cooperation has over the past years supported the Federal Department of Health and all provincial and regional departments and their respective safe blood transfusion programs. And they are all working together on this, and they are all part of this effort. So I will definitely keep this badge, because I think it has a record number of logos of stakeholders on it, and this also makes this project very amazing and unique. Germany has made a contribution of over 3 million euro from 2010 to 2015 for technical cooperation, as well as financial cooperation amounting to 15 million euros for the first phase,
which was from 2010 to 15, and 10 million euro for phase 2, which will extend from 2016 to 2018. The government of Pakistan also contributed around 13 million euro. This project has been unique for us in many ways. One reason was that our technical cooperation arm, GIZ, and our financial cooperation arm, KfW, have really joined forces in order to contribute to a sector and nationwide reform. While German financial cooperation has supported the constructing and equipping of 10 regional blood centers, as well as attached 59 hospital blood banks, the German technical cooperation has provided technical assistance to the reform process as such and as we have heard. The aim of our support was nothing less than helping the government of Pakistan in transforming the existing blood transfusion services into a safe blood transfusion system according to internationally recognized World Health Organization recommendations. Dear participants, ladies and gentlemen, a number of elements of the reform system are now existing, but we must acknowledge that they are still in a very initial stage. Some of them are not yet operating effectively. As Professor Hassan Abbas Zahir has pointed out, the reform process has probably not yet reached the famous point of no return, and success achieved need to be sustained. We are only halfway there, and we must not lose track and be diverted from the ultimate goal. I already mentioned that this reform endeavor is unique in many ways. I would even say it has become the flagship project of German development cooperation in the health sector, because it encompassed the whole system and a wide range of actors, federal and provincial, administrative and medical staff. What is, however, even more special and makes me hopeful for the future is the awareness for the reform system that has been created at all levels of government. The recognition of how important a well-working system is has increased a lot. The fact that the President of the Islamic Republic of Pakistan attended the inaugural session of an international scientific meeting on blood transfusion is only one clear sign for that. I think we can be proud of the change in mindset that has happened. Excellency, Honorable Secretaries, looking ahead, what will be key to the success of the reform process is the continued commitment of the government of Pakistan on the federal and provincial level. A lot of ownership has been created. That needs to be reflected not only in political buy-in, but also through the allocation of budget funds. You might be aware of the fact that the German government has decided to change its development cooperation focus slightly in the future. That means that the German funding that will be available for supporting the reform will become less. However, I also want to reassure you that our engagement will be slowly phasing out, and we will not run away in the middle of the game. Having said that, taking over the budgetary responsibility for operating the provincial safe blood transfusion programs and for funding the necessary training measures in order to make the regional blood centers and blood banks functional is crucial. In order to keep up the momentum of the reform process, continuous advocacy for high-level political buy-in will be required, as well as continuous coordination between the federal and the provincial levels, even if this is difficult here in Pakistan, as well as it is in Germany, and I suppose all over the world. Germany as a donor has lent its support to help Pakistan making this reform a success. You should be proud of what you have achieved, and we are very happy and proud to have been part of it. Let us not stop where we are now, but continue our efforts in full speed. Thank you very much for your attention. Shukriya. Bismillahirrahmanirrahim. Her Excellency German Ambassador Ms. Ina Lepel, National Coordinator for Safe Blood Transfusion Hassan Abbas Zahir Saab, Dr. Ruth, Country Director KFW, Mr. Wolfgang, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and I think it's good afternoon. I am very pleased to join you today in this national workshop on achievement in safe blood transfusion reforms.
I'm very pleased to see in this gathering so many distinguished experts from all over the country and other partners organizations, in addition to the leadership and provincial blood programs and blood transfusion authorities. The presence of all of you here today is a demonstration of your commitment to safe blood transfusion in the country. To improve access to safe blood, the government of Pakistan initiated blood safety reforms in 2008 with the support of German government and established the Safe Blood Transfusion Program in 2010. The objective of the program was to ensure access of safe, efficacious and affordable blood for transfusion to all in the country. It was a policy decision of the Ministry of National Health Services to utilize the valuable German support for creating the internationally recommended, centrally coordinated blood transfusion systems in Pakistan. All recurrent expenses are the responsibility of the federal and provincial governments to ensure sustainability of the project. During the last 5 years, the program has effectively implemented the project despite serious constitutional and administrative challenges. Not only has the Phase 1 physical infrastructure been developed, but also landmark achievement made in associated and technical work in 2015. The blood transfusion program under the Ministry of National Health Services successfully adopted a systematic and participatory approach to revise the national blood policy and strategic framework to ensure a sustainable planning base for the future. Other landmark technical accomplishment of the project includes Mayer for the promotion of volunteer blood donations, development of operational documents, strengthening of regulatory bodies, strengthening of blood safety legislation, and development of human resource. All these initiatives were supported by the technical cooperation component of the project funded by GIZ. As a result of these interventions, a national platform of stakeholders in the sector has been created and the program has become the national voice for the blood safety. The government of Pakistan acknowledged the support provided by the project by the government of Federal Republic of Germany. You know, I was just saying to the ambassador that there was a time when there was a Munich Olympics that I used to hear FDR. But now I came to know, as we say that Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, so the FDR in the Federal Republic, Democratic Republic of Germany. The Safe Blood Transfusion Project continued to remain high on the health priority of the present government. Our Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif last year granted special exemption from all kind of taxes for this project. In October this year, the program organized the first ever international blood transfusion, as mentioned earlier, and it was attended by a large number of delegates. Now we have not only laid the foundation of the system, but also started building a structure on it. We must continue to proceed forward and sustain the momentum. The consistent support of all the partners will help in the realization in the near future of the vision of access to safe and affordable blood, a basic right to all the country. Now at the end, I just want to say a few things. This project was started in 2008, but what we done in present government, that in last 2.5 years, we just accelerate and expedite the process. The infrastructure which we have now, we try to make it in last 2.5 years. And for me, you know, after devolution, it was a great challenge. The first time when I received a question from the parliament about the safe blood transfusion, so you know, it at least took us 15 days to at least relocate where the department is, whether it is with the cabinet division, with the CAD or with the Ministry of National Health. So ultimately through an order it came under us. Now the problem with the blood is that at present we can only do it in Islamabad or in federally administrative area. I personally visited all the province, and it's not only polio but for all other health initiative we have. Punjab is working on it. They have started their safe blood transfusion authority. In Sindh, they have also started it. What we can do is, and I discussed it with the Abbasi Saab, that in January, because you know there are so many challenges that you can't imagine. वो कहते हैं ना ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कुल्सी दी. So when we came into power, there were so many challenges and the systems were not in place. Now we are creating a dashboard. There are many other initiatives.
in Islamabad, you know, we have some blood banks in private sector, then we have some in PIMS and polyclinic, we have some in Red Crescent also. So the first thing which we did was that we registered almost all of them. And you know, there was an ad given in the newspaper, and then gradually now all the blood banks in Islamabad, they are registered. We have given them some indicators, some the basic requirement which they have. We are also working on federal authority also, which will not only regulate the private hospital but laboratories also. And we are grateful to GIC and German government for supporting us. They are also helping us in Prime Minister National Health Support Program. They are also funding Khyber Pakhtunkhwa Health Insurance Program. And the best thing which I want to say, and it was music to my ear that Ambassador mentioned, that they will not left us alone in the midway. So what we expect that we know we are in transition. And I also feel as a government of Pakistan, the way our economy is improving, when our economic indicators will improve, not only German, but I think there are many other international partners, maybe when they'll do. So what we have to do is for sustainability, we should have our own plans also. And a costed plan that how we are going to implement it. In January, we are going to call a nationwide meeting on blood where all the provinces, Ministry of CAT, Red Crescent, and we'll all sit and we'll work, and this is our priority. By introducing this safe blood transfusion, we can cure our people. You all know that there are so many diseases like AIDS, hepatitis, thalassemia, which is through blood transfusion. And working on this initiative, we can also contribute to our society. And this is something which we have to, we need a monitoring system, we need accountability. Thank you very much once again to all of you. And I was late, I'm sorry for being late. Actually today there was a launch of UNFP annual report. So I was luckily in the same, hotel. Thank you very much for your support, for the participant. And let me assure at the end once again that this is one of our priority areas. And we worked on it, and I'm very grateful to Abbasi Saab for all that work which we have done. Thank you very much. Pakistan Zindabad. جی یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگز کنسٹرکشن کی گئی ہیں، جس میں بلڈنگز کے علاوہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ تھرو انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ پروکیور کیا گیا. یہ پاکستان کے اندر ایک ریولیوشن ہوگا جیسے یہ کمپلیٹ ہوں گی اور گورنمنٹ آف پاکستان اسے چلائے گی. دیکھیں یہ ایک بہت ہی خوشائن چیز تھی اور اس پہ بڑی محنت کی گئی. میں بڑا مشکور ہوں حکومت جرمنی کا حکومت پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے ایم او یو کیا اور سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے اس ایم او یو کی وجہ سے اس ریفارمز کی وجہ سے ان کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ایک بہت بڑا چینج آیا ہے پورے ملک میں. محفوظ خون کے حوالے سے نئے سینٹرز کا قیام عمل میں آ گیا ہے 10 اور اس کی لنک ہو گئی ہے، نیٹ ورک ہو گئی ہے تقریباً 60 بلڈ بینکس سے جو موجودہ تھے. اور اسے یقیناً جو ہے نا نئی چیز آئے گی. اس میں کمپوننٹس کے حوالہ ہول بلڈ کمپوننٹس یہ سب چیزیں لوگوں کو فراہم ہوں گی. اور یہ اس ملک میں اس ریفارم سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ملک کو بنے ہوئے 60 سال ہو گئے، لیکن یہ 2010 سے جو شروع ہوا ہے اور 5 سال کا یہ پروجیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتری آئے گی. اور ابھی ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو مزید بہتری لانی ہے اور اس کے معیار کو برقرار رکھنا ہے. بیسکلی میں خود تو پرسنلی 6-7 سال سے جرمن گورنمنٹ کے اس میں ادارے میں KFW میں کام کرتی ہوں. اینڈ آئی بلیو کہ جتنی ڈیولپمنٹ سپورٹ آ رہی ہے، جرمن سپورٹ ایک بہت ہی ویلیوبل سپورٹ رہی ہے پاکستان کے لیے، جس نے نہ صرف میجر ایریاز آف دا کنٹری بلکہ ریموٹ ایریاز جیسے AJK ہے، جیسے گلگت بلتستان ہے، جیسے فاٹا ہے اور KP کا ریموٹ ایریا، اس تک کو کور کیا ہے، انکلوڈنگ کراچی، جتنے سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے اینڈ KP ہے. تو میجر سٹیز تو کورڈ ہیں، بلکہ ریموٹ ایریاز میں بھی ان کی بہت ہی ویلیوبل سپورٹ رہی ہے. ہمارے مختلف سپورٹ رہی ہے. ہمارے 90 ملین یوروز کی ہیلتھ سیکٹر کی سپورٹ ہے ابھی تک، جو 1961 سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک آن گوئنگ ہے. اور SBT کے حوالے سے یہ 2010 میں شروع ہوا تھا فیز 1 جو 15 ملین یوروز کا تھا، جو اب 2015 میں اختتام پہ پہنچ رہا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ فیز بھی آ گیا ہے اور وہ 2016 سے 2018 تک چلے گا، جس میں باقی ریجنز میں بھی مزید ریجنل بلڈ سینٹرز کنسٹرکٹ کیے جائیں گے اور اکوپڈ کیے جائیں گے. Everything is directed towards a higher level of blood safety. So
people in the wards who need transfusions would have less risk of acquiring additional infectious diseases through blood transfusion. On the other hand, we are trying to promote the concept of voluntary blood donation so that there would never be a scarcity of blood. جی اس میں سب سے پہلے تو تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیں کہ ہم نے اس کا بلڈ ٹرانسفیوژن کا جو ریلیٹڈ ایکٹ تھا وہ 2003 میں ہمیں نافذ کیا تھا اور اس سے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں جو ٹرانسفیوژن سروسز ہیں اس میں جتنی انفیکشنز اور سب کچھ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا خطرہ عوام کو نہ رہے اور بے شمار اس کے فوائد ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے ابھی 100% اسکریننگ اپنی AJK میں شروع کی ہے اور آگے بھی ہم پروگریس کر رہے ہیں. ہم نے RBC سینٹرز بنائے ہیں اور اس میں جو ہم سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کو ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹس ہیں ان کو یہ ٹرانسفیوژن سروسز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اینڈ نیشنل اسٹینڈرڈز ان کو ملے. والنٹیئر بلڈ ڈونر جو ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی ان کے ساتھ ابھی ہم نے ایک میٹنگز مسلسل ہم نے کی ہیں. ان کو اپنے جو نیٹ ورک میں ہم لا رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا پوری کوشش ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جو ہماری SOPs ہیں اور جو بلڈ ٹرانسفیوژن جو ایکٹ ہے اس کے مطابق وہ کام کریں. ان کے اوپر ہم نے کام جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں تھوڑی سی ہمیں مشکلات ابھی ہیں لیکن ہم اس کے اوپر بھرپور کام کر رہے ہیں. جرمن نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ ان کو کس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ جی جرمن نے ہمیں بالکل نہ صرف بلڈ ٹرانسفیوژن میں بلکہ آزاد کشمیر میں انہوں نے ارتھکویک کے بعد بہت سا ہمیں سپورٹ کیے ہے. ہمارے ہاسپٹلز بنائے, ابھی بھی وہاں پہ کام جاری ہے اور بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز میں جو ابھی ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن ہمیں سینٹر بنا کے دیا اور اس کے علاوہ اکوپمنٹ اور ٹریننگ اور یہ تمام معاملات میں ہماری مدد کر رہے ہیں. بالکل ہم ان کے بےحد شکر گزار ہیں, ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے. ٹریننگ بلڈ ٹرانسفیوژن سے متعلق بلڈ ٹرانسفیوژن میں چیزیں بہت امپروو ہو گئی ہیں پچھلے 10 سال میں. جب میں نے اپنی ٹریننگ کی تھی فار اسپیشلسٹ ایگزامینیشن تو اس وقت کوئی ورکشاپ نہیں ہوتی تھی, کوئی سیمینار نہیں ہوتا تھا. بلڈ ٹرانسفیوژن کو بہت کم توجہ تھی ہماری روزمرہ کی پڑھائی میں, لیکن پچھلے 10-12 سال میں سینیریو بالکل چینج ہو گیا ہے. ابھی اتنی معلومات ہے ٹرانسفیوژن کے متعلق عام ڈاکٹر کو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں انقلاب آ گیا ٹرانسفیوژن میں. گائنی میں تو یہ ہے کہ کوئی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے یا سی سیکشن ہوتا ہے, دونوں کیسز میں کسی بھی پیشنٹ کو, کیونکہ فیمیلز موسٹلی انیمک ہیں پاکستان میں, تو ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے یا بلڈ ارینجڈ ہوا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسے خون کی ضرورت ہے جو سیف ہو پیشنٹ کے لیے بھی, اور ڈونر مطلب ہیلدی ہونا چاہیے, اور بلڈ کی جو ٹرانسفیوژن ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے کمپوننٹس جو ہیں وہ پراپرلی سپریٹ ہوئے ہونے چاہیے. بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی. اگر ہم دیکھیں اس کو MCH میں جو مدر چائلڈ ہیلتھ ہے جہاں ہماری ڈیلیوریز وغیرہ ہیں, اگر ایک بہتر ٹرانسفیوژن سروسز ہم دیں گے تو ایک بہتر جو ہے وہ عمل میں آئے گا, جس میں سکریننگ بہت ضروری ہے. ایک صاف ستھرا خون ٹرانسفیوز کریں گے تو جو بیماری کے چانسز ہیں, جو ڈیزیز کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوں گے. اور یہاں اس موقع پہ میں GIZ جو جرمن ایک NGO ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا بیکاز دے آر ڈوئنگ سچ اے گڈ جاب ٹو پروموٹ دیز کائنڈ آف تھنگز, اسپیشل ٹرانسفیوژن میڈیسن. سو گڈ لک ٹو دیم. اس ورکشاپ سے یا اس کانفرنس سے جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بلڈ کی سیفٹی جو ہے وہ کس طریقے سے ڈرا کرنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو یا اور مریض بچوں کو بتایا جائے, وہ طریقہ کار بتائے جاتے ہیں. تو اس اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری بیماریوں سے جو ہیں وہ بچ سکیں. جی الحمدللہ اس ادارے کو تقریباً 10-15 سال ہو گئے ہیں اور پورے خیبر پختونخوا میں ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال بم بلاسٹ اور دہشت گردی میں سے کافی یہ ہمارا صوبہ جو ہے ایفیکٹ ہوا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں. اس کے لیے یہ جو تھیلیسیمیا بچے ہیں جن کو پیدائش کے 6 مہینے کے اندر ان کو خون لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب تک ان کی زندگی ہے ان کو ہر 15-20 دن بعد خون کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت ہمارے پاس 1094 بچے پورے خیبر پختونخوا اور فاٹا سے رجسٹر ہو چکے ہیں, جن کو حمزہ فاؤنڈیشن روزانہ کی بنیاد پر 40-45 بچوں کو خون, اجزائے خون, ادویات اور دوپہر کا کھانا جو ہے
वो अवामुन्नास और हुकूमत के ताउन से उसको हम पूरा कर रहे हैं। जी अगर आप पूछें तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जब वर्किंग की है तो मैंने इन तमाम टेक्निकल टूल्स को, फंक्शनल ब्रीफ्स को फ्रॉम A to Z बनते हुए देखा है, और ये जान के बहुत खुशी होती है कि ये जो इन्होंने जितनी भी सपोर्ट हमें दी है आइदर टेक्निकली, फाइनेंशियली, के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वो बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी स्क्रीनिंग एडवांसमेंट्स को भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इससे जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की फील्ड है हमारे पाकिस्तान में, वो बहुत आगे जाएगी इस तमाम चीज़ से। इन फ्यूचर क्या देखते हैं? जी इंशाल्लाह फाउंडेशन जो है वो तो हमें जो है जर्मन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी है। इन फ्यूचर अब मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को जो है टेक ओवर करे और अच्छे तरीके से इस चीज़ को लेके चले। जैसे ही फाउंडेशन अगर एक इमारत की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग अगर बेस पे मिल जाए तो अब ऊपर जो बिल्डिंग है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा होगा कि वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को ब्रॉटअप करके एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकें। जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम कंसेप्शलाइज़ किया इन 2008 तो उसके बाद हमने इसके PC1s डेवलप किए थे, और फिर 2009 में इसका अप्रूवल प्रोसेस हुआ। 2010 में ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम्स को तमाम मुल्क में लॉन्च किया। जब ये PC1s बन रहे थे तो उसका भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया था कि तमाम PC1s को प्रोविंशियल ओरिएंटेड PC1s होने चाहिए। उसकी रीज़न यही थी कि डेवोल्यूशन को हम फोरसी कर रहे थे ऑलरेडी, तो जब ये डेवोल्यूशन हुई तो उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम से कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि तमाम प्रोविंसेस के अपने 6 PC1s मौजूद थे फंडिंग के लिए। तो डेवोल्यूशन के बावजूद ये काम अपना प्रोग्रेस इसकी होती रही। हम इस प्रोग्राम में 50% सपोर्ट, इनफैक्ट अगर कहा जाए कि कैपिटल कॉस्ट जो है वो तमाम जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की गई थी। तो हमारे ब्लड ट्रांस के सेंटर्स जो हैं, हमारे हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स जो उनकी रेनोवेशन, उनसे इक्विपमेंट देना और उसको कंस्ट्रक्ट करना, वो सारा जर्मन गवर्नमेंट की तरफ था, और जो टेक्निकल सपोर्ट थी वो भी जर्मन गवर्नमेंट के एक और पार्टनर की थी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम्स जो हैं प्रोविंसेस में और जो फेडरल लेवल पे है, इसका काम कोऑर्डिनेट करना था और उन प्रोग्राम्स, उन ब्लड सेंटर्स को ऑपरेशनलाइज करना है। तो उन तमाम ब्लड सेंटर्स की ऑपरेशनलाइजेशन इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स, स्टाफ सैलरी, वो तमाम गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स पे की गई थी। इसके अलावा हमने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ थे जैसे कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, इस पर हमने काफ़ी काम किया। हमने एक ब्लड डोनर पॉलिसी बनाई और एक फ्रेमवर्क मुहैया किया कि कैसे हमने इसको आगे लेकर चलना है। और इसके अलावा इसी तरह पॉलिसी लेवल पे हमने नेशनल ब्लड पॉलिसी को रिवाइज़ किया 2014 में और 2020 तक। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की बड़ी सपोर्ट हमें शामिल था। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। इस प्रोग्राम से पहले भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो रही थी इस मुल्क में, मगर वो स्कैटर्ड थी, फ्रेगमेंटेड थी, मशरूमिंग ऑफ ब्लड बैंक्स थी। मगर अब जब से ये प्रोग्राम बन गया, लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। आज भी ये जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ की, इसमें तमाम प्रोविंसेस के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि इसमें जर्मन गवर्नमेंट की आज कमिटमेंट आपने देखी, जर्मन एम्बेसडर भी मौजूद थे, हेल्थ मिनिस्ट्री भी मौजूद है। सो ये तमाम काम जो हैं स्लोली हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जर्मन गवर्नमेंट को आप किस तरह अप्रिशिएट करेंगे? जी जर्मन गवर्नमेंट का एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल था। अगर जर्मन गवर्नमेंट के आने से एक कैटलिस्ट का काम हुआ, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने हमें इस काम तो हमारे लोगों ने ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर किया, बट इसलिए कैटलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने पुश किया और ये तमाम काम हमारे लोगों से, जैसे हमने कोई भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वो तमाम के तमाम हमारे नेशनल एक्सपर्ट्स ने बनाए विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। तो उन्होंने इन तमाम को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, एक बैठने का, इकट्ठे बात करने का, और जहाँ ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी हुई और उसके बाद जो भी ट्रेनिंग्स एंड जो भी फर्दर हमारे प्रोसीजर्स थे। अच्छा, अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी, आज की जो हमने ये मीटिंग मुनाकिद की थी, इसका मकसद ही ये था कि पिछले 5 साल से जो हमारी फ़र्स्ट फेज़ चल रही है इस प्रोजेक्ट की, इसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो हाईलाइट की जाएं, जो चैलेंजेस हैं वो भी हाईलाइट किए जाएं और वे फॉरवर्ड जो है वो डिस्कस किया जाए। तो आज की इस मीटिंग में जिसको हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं मिसेस साहिरा अफजल तारड़, उन्होंने चेयर किया था। इसके साथ साथ हमारे जो जर्मन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में वो भी मौजूद थी, और जो जर्मन पार्टनर्स हैं जो प्रोजेक्ट के हमारे, जो GIZ है जो टेक्निकल साइड की सपोर्ट देते हैं, और KFW जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइड को कवर करते हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा तमाम सूबों से प्रोविंशियल मैनेजर्स भी तशरीफ़ लाए थे। KP और गिलगित बल्तिस्तान के तो हेल्थ सेक्रेटरीज़ भी थे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और तमाम अहम स्टेक होल्डर्स जो पिछले 5 साल में हमारे साथ काम करते रहे हैं ब्लड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, और इसमें सब ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है इस मीटिंग को सक्सेस करने में। जर्मन गवर्नमेंट ने हमें एक गिफ्ट दिया है, उसके बारे में आपके क्या रिमार्क्स? जी, ये जो जर्मन गवर्नमेंट की ग्रांट है जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये मतलब यही ड्राइविंग फोर्स है इस प्रोजेक्ट की। जब 6 साल पहले हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये पाक जर्मन जॉइंट कोऑपरेशन
के थ्रू ये प्रोग्राम का वजूद अमल में आया और इस पिछले 5-6 साल के अरसे में जर्मन की जो 2 टीम्स हैं, GIZ की टीम और KFW की टीम, उसने सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम की टीम के साथ मिलकर बहुत क्लोजली काम किया है और पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है सक्सेसफुली। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए और मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि सब लोगों के ताउन से, सारे स्टेक होल्डर्स, प्रोविंसेस और हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के ताउन से हमें ये कामयाबी हासिल हुई कि फ़र्स्ट फेज़ के जो हमारे टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं और अब हम इंशाल्लाह अनकरीब ही सेकंड फेज़ शुरू कर रहे हैं जर्मन गवर्नमेंट के ही ताउन से। अच्छा, इन फ्यूचर कैसा देखते हैं? फ्यूचर यह है कि जो काम हमने फ़र्स्ट फेज़ में किया है इससे एक मोमेंटम बन गया। इस मोमेंटम को सस्टेन करने की ज़रूरत है। ये मोमेंटम इरिवर्सिबल नहीं आप इसको कहेंगे, मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस तरह फ़र्स्ट फेज़ में हमने मेहनत से काम किया है तो मुस्तक़बिल में भी इसी तरह मेहनत से काम करने की ज़रूरत है ताकि इसको एक इरिवर्सिबल प्रोसेस बना दें और जो ब्लड सेफ्टी पाकिस्तान में प्रमोट करने का सफ़र शुरू हुआ है ये मुसलसल चलता रहे, क्योंकि ये एक जो काम ऐसा है, काम की नौयत ऐसी है कि सर्विस डिलीवरी है और सर्विस डिलीवरी डेली बेसिस पे और लामतनाही सिलसिला है। तो ये काम चलता रहना चाहिए और इसी ज़ोर व शोर और जज्बे के साथ होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इस सर्विसेज से गिलगित बल्तिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में एक ऐसा ख़त्ता है जो काफ़ी दूर है सेंट्रल इस कैपिटल से। तकरीबन 15 से 16-17 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के हवाले से। उसके अलावा वो काफ़ी स्कैटर्ड और मुश्किल एरिया है। जर्मन गवर्नमेंट का हमारे साथ ख़ास तौर पर हेल्थ के शोबे में बहुत ज़्यादा ताउन रहा है। पिछले कई सालों से उन्होंने हमारे हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने के लिए, हमारी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन करने के हवाले से, और जो आज का जो अहम दिन था सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया। और हमारा रीजनल ब्लड सेंटर वो वहाँ पे अभी बन गया है, हम उसको फंक्शनल करने लगे हैं इंशाल्लाह। इसकी वजह से ये जब इस्टेब्लिश होगा, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि हम जब भी हमें डिमांड हो हमें ब्लड लेने के हवाले से तो हम रीजनल ब्लड सेंटर में किसी भी ग्रुप का वो खून ले सकते हैं और वो बिल्कुल स्क्रीन्ड और सेफ़ ब्लड होगा जो हमारे पेशेंट्स को ईज़िली अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ सिस्टम ये है कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको खून की ज़रूरत पड़ती है तो उसके रिश्तेदारों को कहा जाता है कि जी आप ब्लड का इंतज़ाम करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उस आबादी को ये जो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट है इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा,